أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur say Hazrat Osman radiallahu anhu onwana yeka ne ho asem na efa ne ekwa hodo okoy no se yeka ho asem na ekwa ba ko okoy ne efra na dhatur riqa hukumsheni sallallahu alayhi wasallam najad biano Ghatfan fo busun kuye wo ho efra mo banu salba ne banu maharib Sabaya ombeto asha musuntino o sma asrafo be se ahanan ena wi Hazrat Osman so onhwe akiri ma onum ebinum so se Hazrat Abu Zalqafari ena yeyi no amir ewo Medina o komsheni sallallahu alayhi wasallam o wundru ebi efraho zatur riqa ewo najad biano Hukumsheni sallallahu alayhi wasallam na asrafo bi ejina ho a omo twen so mo ne be esie enso akuo mienu nyina no omo hwe omo animu a wo ma anko na omo suro wo mo ho sa ekon we mu no eno ne be ya edikan a muslim fo eye salat khawf sa ekun dinti efrano zatur riqa ho asemno abas sahaba fono na womo achre womo frankano ebinum so se na edua bi ewo sabia no efran zatur riqa dan su ko Buhari mu dia seina akano Hazrat Abu Musa al-Ash'ari o se yani komshensa Islam pie se ekwa bi ni eye nipa insia na yenyina yeyuma ye baako nti yetena so maako nti huzur se nyanya ekuni na omo ye insia ne mu nipa na omo ko omo yuma na omo insia so nti omo prepare omo na ase nti na omo chechire omo na omo de omo matete omo ntoma ena omo de achechire omo nan eno nti ne efre no zatur riqa efrise na omo de omo ntoma no achechire omo nan na omo achro asembi ewo ase abakose me uma hodo no abakose Zatur riqa no eba esi hijra chimfi enaina so Imam Bukhari eka se esi wo Khaybar kon wachi efrisa na Hazrat Abu Musa al-Ash'ari na oka ho na hono so obaji Islam edi ewo Khaybar echi a yemfi hijra chimfi nso eno nti we na ese nokre maka nkunima muslim fo di ewo so no so ho asem no abakwasam aba ho no e kire se esi wo hijra chi mfie nwotwe
na saa yi nwoma mu yɛakyerɛkyerɛm tententen na nkurɔfoɔ a wɔn nso fata maka pɛn soɔ no Kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ɛka sɛ yɛnku wɔnom na wɔn nso ho asɛm aba hɔ. Hazrat Mus'ab bin Sa'ab ɔsi ɔpapa ka kyerɛ ne sɛ maka ɛda no da a wɔdi maka so nkunim no Kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam woyi mmarima 9 ɛne mmaa 2 bi egu nkyɛn ɛto nkyɛn a wɔn a maka nyinaa bambɔ na Kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ka sɛ saa nipa 9 munku wɔnom sɛ muhu sɛ ɔmato afam Kaaba koraa mpo a munku wɔnom. Ikrima bin Abu Jahal, Abdullah bin Khatir, Muqis bin Sababa ɛne Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Abdullah bin Khatal mmerɛ ɔmo kyerɛ no na wato afam Kaaba no na Hazrat Said bin Ubrais ne Ammar bin Yasir ɛna wɔmo ɛkɔɔ ne so na Sa'ad ɛkɔɔ n'anim Said ɛdi ku no. Maqis ya muhu no dwom ɛna ɔmo ku no. Ikrima ɔno dwane kɔ ɛpono afa na nkurɔfoɔ ɔkɔtena asokyɛn bi mu a ehum etui na ɔmo ka kyerɛ ne sɛ monhwɛ na mondi nokorɛ ɛfiri sɛ mo awurade nketenkete na ɔmo ntumi ɛmmɔ mo ho ban wɔ ha. Na Ikrima ka sɛ mede Nyankopɔn di nse sɛ saa mmerɛ biribi ɛbɛgye me nkwa a na ɛyɛ nokoredie nti me Nyankopɔn mebɔ no ho ba sɛ wobɔ me ho ban firi saa ɛhom yɛ atui ɛho a sɛtie bia mɛkɔ Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nkyɛn na mede me nsa akɔto ne nsa yam na sɛtie bia mehu no sɛ ɔyɛ obi a ɔde bɔne ɛkyɛ paa nti ɔbae ɛbɛgye Islam atum. Saa asɛm wei no deɛ ate se paa ami nyinaa ate ɛne sɛ ansa na ɔbɛforo suhyɛn no koraa ɛna ne yere ɛbaeɛ na ɔbɛka kyerɛ no ma ɔmo ɛsan ɔmo akyi kɔɔeɛ ɛno nso yɛbɛka ho asɛm wei suna Nasai na abam Abi Sarra nso ne ho asɛm nso no ɔno nso ɛde nie ɔno kokosi Hazrat Osman efie na mmerɛ a Hazrat Osman Kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ɛfrɛ nkurɔfoɔ sɛ ɔmmɛyɛ bayat no Hazrat Osman ɛde ne ba Kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam anim na ɔka sɛ Nyankopɔn Kɔmhyɛni nsrɛ wo gye Abdullah no nso ne bayat atum. Kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ɛpagya ne ti hwɛ n'anim mprɛnsa nanso ne mmiɛnsa nyinaa no ɔpusu ne ti wampene so nanso ɛkɔwie aseɛ no ɔpene so ɛyɛ ne bayat na deɛ ɔsan kaeɛ ɛne sɛ na obiara ni hɔ nom a badwemba biara ɛni hɔ nom a nka wɔbɛkɔ akɔku saa nipa yi a na mempɛ sɛ mɛgye ne bayat no na ɔmo kaa sɛ Nyankopɔn Kɔmhyɛni ɛbɛdɛ na nka yɛhunu deɛ wɔwɔ wakoma mu ade nti na wamfa w'ani ankyerɛ na Kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam kaa sɛ ɛnni hɔ ma me na ɛnni hɔ ma Kɔmhyɛni biara sɛ ɔno ɔde ani ɛbɛdaadaa nipa. Wei aba Abu Dawud mu nso nanso Abu Dawud mu no abakasa foforɔ san so hɔ na saa ɛbea no a ɛka sɛ yɛnku no ne ade no ɛno deɛ saa Abu Dawud bia wei na ama hɔ nti Ibn Abbas Abdullah bin Abi Sarah na ɔyɛ Kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ne katib na ɔtwerɛ Kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ne yikyerɛ na bonsam ɛdaadaa no ɛna ɔkɔka atiafoɔ no ho na Fatama kada no Kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam kaa sɛ wonku no Hazrat Uthman bin Affan ɛkaa sɛ ɛsrɛ sɛ Nyankopɔn Kɔmhyɛni fa ne ho nkyɛ no nti Kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ɛde ne ho kyɛɛ no. Kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam adenti ɛna ɔkaa sɛ yɛnku no anaasɛ adenti na ɔkaa sɛ ɔnya nku no ɛho asɛm no nso aba sɛ Kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ɛka sɛ wɔtwetwe ne naase sɛ nka ɔbɛyɛ saa onipa wei bayat no saa asɛm wei ɛna ɛbɛdwendwe ho sesei wɔnhwɛ sɛ nka na Kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam na nka wɔmpɛ sɛ ɔbɛyɛ ne bayat ɛna nka na ɔpɛ sɛ kyenkyena okunu a ɛnka ɔbɛka kyerɛ wɔn sɛ obetumi aka kyerɛ wɔn sɛ wɔn nku no saa mmerɛ no wadi nkunim saa mmerɛ no no yɛ kandini na saa mmerɛ no na ɔkasi nku no nso a ne kwan so ane no
ɛno nti wohwɛ a ɛm sɛ saa abakɔsɛm wei no onipa bi a ɔno ɔbɛkaeɛ no ɛm sɛ ɔno na ɔde n'asɛm bi ahyɛm nti ɛni Bukhari ne Muslim Abu Daud mu na aba a ɛno nso deɛ Ibn Abbas ɛka ho ɛna kaeɛ nanso amfa ekum ne ho asɛm bia amam. Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu ɔno nso Suratul Mu'minin kyɛfa atɔso yi mu deɛ tɔso du enum ɔka ho asɛm no asɛm a ɔkaeɛ ɛni ɔsɛ saa Quran kyɛfa wei no abakɔsɛm bi nso ɛwɔ akyire a ɛho hia masɛm ka no a okomhyɛni sallallahu alaihi wasallam na owura bi wɔ hɔ no mu a ɔhwɛ ne wahi ne yikyerɛ no a ne ɛfrɛ no Abdullah bin Abi Sarah nti na sɛ komhyɛni sallam na yikyerɛ bi a ɔfrɛ no ɛma ɔtwerɛ nti dakoro na ɔtwerɛ saa aya wei nti mmerɛ a komhyɛni sallam ɛkɔduru ɛbea a ɔsɛ thumma ansha'nahu khalqan akhar saa onipa no deɛ ya ne so aka sɛ fatabarakallahu ahsanul khaliqin na komhyɛni sallallahu alaihi wasallam ka sɛ ane weya ɛne yikyerɛ no enti twerɛ na saa onipa ya ne ti bɔne na adwene ankɔ so sɛ saa asɛm a komhyɛni sallallahu aba Quran kyɛfa ne mu a ɛba no ɛne asɛm no ɔkaeɛ no kɔpɛpɛɛpɛ nti ɛbɛyɛ sɛ ɛka wahi ne ho ɛbɛsɛ ɛka yikyerɛ no ɛho nti ɛkɔyɛ ne sɛ ɛbɛyɛ sɛ ɔno ankasa n'asɛm ɔkan na komhyɛni sallam de aka ho nti saa na ɛbɛyɛ sɛ komhyɛni sallam no ɔde twerɛ Quran no nti ɔtwe ne ho firi Islam ho san so kɔ Maka nti duru fata Maka no komhyɛni sallam nkurɔfoɔ ɔka ase yɛnku ɔnom no na saa onipa ɔka ho nanso Hazrat Uthman ɛma no dwankɔbea ɛma osie ne fie hɔ nom nansa na dakoro deɛ mmerɛ na komhyɛni sallam ɔyɛ makafoɔ no bayat no Hazrat Uthman ɔde Abi Sarah ɛba komhyɛni sallam ɛhɔ na ɔsrɛ komhyɛni sallam sɛ nka ɔnyɛ ne bayat ntum komhyɛni sallam ahyɛ ase no ɔtwetwe ne naase kakra nanso akyiri aseɛ no ɔyɛ ne bayat no ɛde ma no nti wei ɛna ɛyɛ kwan ɔfa so san so bɛgye Islam atum. Sunan An-Nasai ɛnwoma no hadith ɛnwoma no awakɔsɛm a ɛba a yɛfa Ikrima deɛ mu no sei na ɛno nso aba ɛwɔ abakɔsɛm mu ahodoɔ mu sɛ ɔno nso Ikrima bin Abu Jahal kwan afa so bɛyɛ Muslim ɛho Ikrima bin Abu Jahal na ɔka nkurɔfoɔ a komhyɛni sallam fata Maka da na ɔka sɛ komhyɛni sallam ka sɛ yɛnku wɔnom no ɛho ɔpapa na ɔha komhyɛni sallam paa na muslimfoɔ no nso so no ɔden wɔyɛ so a ɔha muslimfoɔ no paa na mmerɛ ɔnya ne nteɛ sɛ komhyɛni sallallahu alaihi wasallam maka sɛ yɛnku no ɔtɔnwuram ɛde n'ani kyerɛ Yaman yere ɛdi n'akyi kɔpem sɛ kyerɛ yi wɔbɛyɛ gye Islam atum ɔyɛ yere no kɔtoo no wɔ mpoano wɔ mmerɛ na ɔpɛ sɛ ɔtena suhyɛn bi mu na abakɔsɛm baako nso kyerɛ sɛ mmerɛ a ɔkɔtoo no no atena suhyɛn no mu dada na ɔka kyerɛ sɛ asɛm a ɔka kyerɛ no a ɔduma no gyinaeɛ ne sɛ me wɔfa ba mefiri saa onipa no a onipa nyinaa mu no ɔyɛ nipa a ɔwɔ abotrɛ nipa mu nyinaa mu no deɛ ɔde nipa bɔne kyɛ ɔnom na ɔte nipa ase hwɛ no ansɛe wo ho na me deɛ mahwehwɛ masrɛ bɔnefakyɛ ama wo dada nti ɔne ne yere no ɛsan ɔnom akyi ɛba bɛgye Islam atum mu na ne Islam no ɛyɛ ɛfɛ paa aba abakɔsɛm mu sɛ mmerɛ a Ikrima obɛduru komhyɛni sallallahu alaihi wasallam nkyɛn no ɔka sɛ o Muhammad sallallahu alaihi wasallam me yere abɔ mamaneɛ sɛ wama me bambɔ komhyɛni sallam ka sɛ an waka nokorɛ sɛ tie bia wɔ bambɔ mu na Ikrima ka sɛ mede Nyankopɔn di sɛ Nyankopɔn Allah n'akyi no obiara ni hɔ no mɛfata sɛ som no na ɔyɛ baako oni hokafoɔ biara na nso yɛ nako a ɛne ne somafoɔ na n'ani awu paa nti na ɔde n'ani ahwɛ fam na komhyɛni sallam ka sɛ o Ikrima adeɛ biara ɔbɛsrɛ firi me hɔ no sɛ me wɔ ho ahoɔden nko a deɛ ɛne ɛsɛtie biara no mede bɛma wo Ikrima ka sɛ
me ɛtan biara me tan wo no srɛ ho bɔnefakyɛ ɛma me. Na kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ɛbɔ mpaeɛ sɛ o Nyankopɔn fa Ikrima ne tan nyinaa ho bɔne ɛkyɛ no, na asɛmpɔne biara nso a ɔka fa me ho no so no fakyɛ no. Afei kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam n'ani gye ya ma ɔsɔre na ɔde ne ntoma no egu ne so na ɔka sɛ akwaaba yɛma akwaaba saa onipa no a ɔde gyidie aba yɛn nkyɛn no. Ikrima ɛkyerɛ yi ɔbɛdane kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam na suafoɔ akɛseɛ no mu baako. Ikrima ne gyidie a ɔbɛgyidiiɛ no ɛnam so ma kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ne nkɔmhyɛ baako nso ɛhyɛ ma a na kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam wɔde kan aka akyerɛ n'asuafoɔ ne sɛ ohu wɔ daeso sɛ kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam sɛ ohu bɔbe bi wɔ soro ahemmaa mu na ɛne fɛ paa na obusaa sɛ wei hwan dea deɛ kaa sɛ Abu Jahal dea. Saa asɛm wei anyɛ ne dɛ koraa, anyɛ kɔmhyɛni dɛ na ɛha no na ɔka sɛ paradise mu deɛ nya deɛ a obi a ɔnyɛ gyidi ni obetumi awura mu na ɛdɛn na Abu Jahal ɛna wei ɛyɛ ne deɛ. Na mmerɛ a Ikrima ɔgye Islam ɛto mu no ɔte aseɛ sɛ saa Abu Sufyan na ɛbɔ ne din wɔ hɔ na ɛyɛ Ikrima papa no na ɛkyerɛ Ikrima no a wabɛgye Islam atom sese no. Tabuk ɛko no ɛno nso esi Rajab bosome no hijra akyi mfie nkron emu. Jaishul Usra nso ɛne ne din baako. Na saa ɛkon wɔn ɛyɛ ɛho ahoboa no Hazrat Uthman ɔbɔafɔre bebree paa sei na aba bɔkɔsɛ mu. Jaishul Usra ayɛ Tabuk no kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ɛsrɛ sɛ wɔnom ɛmmɔ afɔreɛ ɔmfa mo abɔ wɔn ho ti na Hazrat Uthman waboa yoma bɛyɛ sɛ wɔha a ɔde wɔn kɔ Syria akɔdi dwa ɔde nneɛma agu so na kɔmhyɛni ɔde ne nyinaa abɔ afɔreɛ. Kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam san srɛ sɛ Hazrat Uthman wabɔ afɔreɛ ɛte sɛ na Hazrat Uthman ɛsan so ɛbɔ afɔreɛ saa bio na Hazrat Uthman san so imprensa so san bɔ afɔreɛ saa bio wɔ ha yoma wɔ ha a yɛahyɛ ɔno ma ɔde bɔ afɔreɛ. Hazrat kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam osiyɛ nasɛm ɔkan sɛ ma'ala Uthman ma'amila ba'da hadhihi ma'ala Uthman ma'amila ba'da hadhihi. Wei akyi no deɛ Uthman bɛyɛ biara no nya deɛ ne no bɛbu ho nkonta. Wei akyi no deɛ Uthman bɛyɛ biara nya deɛ ne no bɛbu ho nkonta. Wei da nkyɛn a Hazrat Uthman ɔsan so de sika kɔkɔɔ bebree ɛkyɛ kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam asan so aba bɔkɔsɛm foforɔ mu sɛ Hazrat Uthman wɔbae ɛde dinar sika no bɛyɛ sɛ apem ɛde gu kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam na wɔsom. Na kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ɔwɔso no na ɔka ne mprenu sɛ ma darra Uthman ma amila ba'da al-yawm. Sɛ n'akyi no deɛ Uthman bɛyɛ biara no nya deɛ ɛho nsunsuan so ɔbɔne bɛka no. Abakɔsɛm baako nso kyerɛ sɛ Hazrat Uthman saa da no ɔkyɛ kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam dinar no mpem du na kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ka sɛ ghafara Allahu laka ya Uthman ma asrarta wa ma alanta wa ma huwa qaimun ila yawm al-qiyamah ma yubali ma amila ba'daha. Sɛ Nyankopɔn ɛmfa bɔne nkyɛ o Uthman ɛwɔ deɛ wayɛ no sumaeɛ mu ɛne petee mu ɛne deɛ wobɛyɛ kɔpem da kwama ɛno akyi no deɛ wobɛyɛ biara no ne kwan sɛ ɛhaw. Da koro ɛkyerɛ sɛ Hazrat Uthman ɔde ne yoma nko a bɛyɛ sɛ apem ɛna ɛde kyɛɛ na kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ka kyerɛ Hazrat Uthman sɛ o Uthman Nyankopɔn ɔde ɔbɔne nyinaa akyɛw deɛ wɔyɛ no nsumaeɛ mu ɛne deɛ wɔyɛ no petee mu ɛne deɛ wɔbɛyɛ akɔpem da nkwama. Wei akyi no saa ɔne yɛ akyi no deɛ wɔbɛyɛ biara Nyankopɔn ɛmfa ne ho. Abakɔsɛm baako nso mu sɛ kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam saa ɛbea yi no kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ɛbɔ saa mpa ɛwɔ sɛ Allahumma
ارضي عن عثمان فإني عنه راض. O nyankopɔn mo ani nye Osman ɛho ɛfiri sɛ me nso m'ani agye ne ho. Allahu Akbar. Hadrat Muslih Ma'ud radiyallahu anhu ɔno nso ɔse sahabafoɔ edunu bia na ɔmo de ɔmo fie nneɛma nyinaa ɛbɛbɔ afɔreɛ sɛ deɛ ɛbɛyɛ ɔmo betumi akɔ ako na ebi koraa kyerɛ sɛ wɔn agyapadeɛ nyinaa koraa na ɔmo tumi de ba sɛ deɛ ɛbɛyɛ ɔmo betumi aboa ma nkurɔfoɔ nso akɔ ɛko no bi. Nti da koro kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ɔba abɔnten na ɔkaa sɛ yɛ asraafoɔ no ɛbɛtu saa kwan wei no nso ɔnom ni ɛho akadeɛ na mo mu bi wɔ hɔ nom ɔmo betumi anya ho nhyira anaa. Na Hadrat Uthman ɔte saa asɛm wei a ɔsɔre pitirim na ɔde sika bɛbɔ afɔreɛ ma kɔmhyɛni sa islam na mmerɛ a kɔmhyɛni sa islam ɛhu saa asɛm no ɔkaa sɛ Uthman watɔ paradise saa ara nso na da koro na ɛbura bi wɔnom tɔn na kɔmhyɛni sa islam saa mmerɛ no na muslimfoɔ no wɔn ni nsuo koraa na kɔmhyɛni sa islam kaa sɛ obi wɔ hɔ ɔbɛnya ho ɔbɛhwehwɛ ho nhyira na Hadrat Uthman kaa sɛ o nyankopɔn kɔmhyɛni mi wɔ ha nti ɔtɔ ɛbura no ɛna wɔde kyɛɛ muslimfoɔ. Kɔmhyɛni sa islam san kaa sɛ Uthman watɔ paradise na saa ara ɛna da koro kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ɔsan so kan san sɛm wei afa Hadrat Uthman ɛho nti mprɛnsa ɛna kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ɛka fa Hadrat Uthman ɛho sɛ watɔ sraheman. Hadrat Muslih Ma'ud radiyallahu anhu asan aka sɛ kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam kan ɔka no bebree fa Hadrat Uthman ɛho sɛ watɔ sraheman no ɛkyerɛ sɛ ɔyɛ sraheman ni ampa. Na da koro mmerɛ a kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ɔyɛ bayat muslimfoɔ no bayat ɛwɔ Hudaybiyah na Hadrat Uthman no oni hɔ no ɔde ne nsa kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam no ankasa de ne nsa baako ɛto baako so sɛ wei ɛyɛ Uthman ne nsa ɛna mede ato me nsa ɛso sei ɛna kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam anam so no ɔde ne nsa gyina hɔ ma Hadrat Uthman na da koro nso ɔka sɛ o Uthman da Nyankopɔn bɛhyɛ wɔ ataadeɛ bi na anyatwemfoɔ no bɛpɛ sɛ ɔmbɛrɔ nanso wo deɛ menrɔ saa ataadeɛ no. Hadrat Muslim Ma'ud sɛ kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam nasma ɔkaeɛ ne sɛ ma Osman onyi saa ataadeɛ no na deɛ ɔbɛyɛ sɛ ɔbɛyi saa ataadeɛ no nso so no saa onipa no ɔyɛ nyaatwomni. Wei ɛnam so ma na da adi sɛ nkurɔfoɔ no a wɔn ɛyɛ sɛ wɔn ɛbɛyi Hadrat Uthman firi khilafat no soɔ no na wɔn yɛ nyaatwomfoɔ. Hadrat Khalifa ɔtɔ so mmiɛnsa na sɛ mo ɔkaeɛ da koro ɔka no ɔse na muslimfoɔ no ɔmo hia deɛ de akɔkɔ na kɔmhyɛni sa islam ɛde to muslimfoɔ no anim ɛka ɛhyerɛ wɔn sɛ ɔmo mmɔ afɔreɛ na deɛ baeɛ ne sɛ Hadrat Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ɔde ne sika nyinaa ɛbae. Hadrat Uthman ɔno nso Hadrat Umar ɔde ne sika no fa ɛbae na Hadrat Uthman ɛka sɛ me deɛ made srɛdeɛ no monye ntom ma me sɛ me sahabafoɔ bɛyɛ sɛ mpemdu ɔmo mɛhwɛ ɔmo akɔ na ɛno akyi no ɔde yoma bɛyɛ sɛ apem ɛsan so bɔ afɔreɛ. Hadrat Uthman ni gyina berɛ a na ɔwɔ Hadrat Abubakar ne khilafat pɛn so na ɛne sɛn ne dwuma bɛn so na ɔdiiɛ na Hadrat Abubakar nso gyina berɛ bɛn na ɔde ma no. Hadrat Abubakar ne khilafat pɛn so no Hadrat Uthman na ɔka saa sahabafoɔ no a ɔgye ɔmo adwene na ɔne ɔmo susu nneɛma ho shurafoɔ no ɛho ɛmmerɛ a Hadrat Abubakar ne nkurɔfoɔ a ɔmo da ɔmo anim a Islam de si anim a ɔyi firi otu ɔmo aseɛ no ɔyɛ sɛ ɔde bɛkɔ Rome ɛne mmeammea nso ne ɔmo akɔko na ɔsrɛ adwene firi sahabafoɔ no ɛho na sahabafoɔ no bi kyerɛ ɔmo adwene na ɔmo kan
na Hazrat Uthman Hazrat Abubakar pɛ sɛ ɔbɛsan nso ate bi aka ho na Hazrat Uthman kaa sɛ woyɛ obi a wopɛ yie ma yɛn nti deɛ wopɛ sɛ woyɛ biara no si gyinaeɛ na wode yɛ ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛdwen bɔne ama wo ɛkyerɛ sɛ ɔka kyerɛ Hazrat Abubakar sɛ ɛnyɛ adeɛ ɛbɛtumi adwen bɔne ama wo na Hazrat Talha, Hazrat Zubair, Hazrat Sa'd, Hazrat Abu Ubaida, Hazrat Sa'id bin Zaid ɛne nkurɔfoɔ a muhajirinfoɔ ne ansarfoɔ a na wɔn wɔ saa bia na wɔn kaa sɛ Hazrat Uthman waka nokorɛ deɛ wohuni sɛ ɛyɛ biara no wode yɛyɛ nyɛ adeɛ ɛbɛsɔre atia wɔ na nyɛ adeɛ nso a yɛbɛkasa atia wɔ ɛno akyi no Hazrat Ali nso ɛkasae na Hazrat Abubakar sɔre nipa nim tuntum Nyankopɔn a Nyankopɔn nso ɛdi wɔ no na afei ɔsrɛ papa ɛne asomdwe ma ɔkɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam na ɔkaa sɛ adasama Nyankopɔn ɛnam Islam so ayɛ madom na ɔnam jihad so ama mo gyinaberɛ na ɔma mo gyinaberɛ ɛkyɛn nipa nyinaa nti Nyankopɔn nko a monyɛ krado na monkɔ Rome hɔ na mo ne ɔnom nkɔko Hazrat Abubakar mmerɛ ɔsrɛ ɔne ne sahabafoɔ no dwendwen ho no sɛ hwan na yɛn nyɛ no amrado ɛwɔ Bahrain no Hazrat Uthman ɛka sɛ nso saa onipa no a ɔkɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam yɛ no amrado ɛwɔ Bahrain na nam ne so ma wɔn nso bɛgye Islam atuu mu na ɔno nso onim saa nkurɔfoɔ no yie na onim wɔn ɛbea ne nso yie ɛyɛ Ala bin Hadrami ɛho asɛm na Hazrat Abubakar nso Osman Hazrat Ala bin Hadrami sɛ wɔnkɔ Bahrain nso ampa Hazrat Ibn Abbas wasese ɔsɛ dakoro Hazrat Abubakar pɛ nso na nsuo ntɔ na nipa baa Hazrat Abubakar hɔ abɛkaa sɛ seesei asoro ntɔ nsuo na asase no nso mfuyɛ nti nɔbayɛ nti seesei nipa ho akyerɛ no paa Hazrat Abubakar kaa sɛ monkɔ na monya abotrɛ Nyankopɔn ɛbɛyi mo ahohiahia no afiri hɔ no mansa na ade asa saa mmerɛ no a na Hazrat Uthman nso ne yoma ahodoɔ bɛyɛ sɛ ɔha ɛde guitini ade ɛbaa Medina na nkurɔfoɔ ɛte saa asɛm wei ano wɔn ɛkɔkɔbɔ Hazrat Uthman ɛpono mu na ɔpie ba nipa nim na obisaa sɛ wɔnante sɛ ne sɛn na wɔn kaa sɛ waa onim sɛ kɔma ba seesei ɛsoro ntɔnsuo na asase no nso mfumfudeɛ seesei nipa ɛho akyerɛ wɔnom yanya ne nteɛ sɛ seesei wode aduane aba bɔ tɔn ma yɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi ama ahiafoɔ no nso anya bi Hazrat Uthman kaa sɛ ɛyɛ mommra na mommɛtɔ adeɛ no mommɛtɔ aduane no adwadifoɔ no ɛwura ne fie hɔ na wɔn ehu sɛ ampa aduane wɔ ne fie hɔ na Hazrat Uthman busaa wɔnom sɛ mobɛtɔ ne sɛn saa nneɛma yi a makɔ akɔfa afiri Syria ɛde aba yi no mfasoɔ sɛn na mode ɛbɛto so ama me metɔ no wɔ Syria hɔ no mu nti seesei no mede aba yi no mfasoɔ sɛn na menya wɔ mo ho na mo kaa sɛ ɔno mo ho nyinaa mo na ɔno binom pɛ sɛ ɔmo kyema ɔno ho na ɔmo de kɔ ebinom kaa sɛ yɛtotɔ no du a ɛbɛma wo dirham du a ɛbɛma wo dirham 12 na Hazrat Uthman kaa sɛ dabi wei deɛ menya mfasoɔ ɛkyɛn sei na ɔmo kaa sɛ ne ɛbɛma wo 15 wotɔ no du a yɛbɛtɔ no 15 na Hazrat Uthman ɛka sɛ 15 no so koraa no menya mfasoɔ a sɛ obi ama me mfasoɔ a ɛkyɛn saa na ɔmo kaa sɛ Abu Amr oba Medina ha yɛn ne dwadifoɔ wɔ ha o
enti hwan ne saa nipa no a ɔma ebo a ɛkyɛn yedi Hazrat Uthman ka sɛ Nyankopɔn dirham baako biara na ɔbɔ ho du ɛna de ma me ana mo betimi ama me de ɛkyɛn saa na no mka sɛ dabi ye de ntimi ma o de ɛkyɛn saa Hazrat Uthman ɛka sɛ me de Nyankopɔn edi nsesɛ saa aduane no me de bɔ afɔre ɛma muslimfoɔ ahiafoɔ no kyɛ sɛ ɔde n'aduane nyinaa ɔde abɔ afɔre ama muslimfoɔ no adihiafoɔ no wabra a ɔnyɛ hwee mfiri wɔnom hɔ Hazrat Ibn Abbas nso aka sɛ ɔsɛ da koro anadwo asase mu esiiɛ no danwa Hazrat Uthman ɔde saa aduane bɔ afɔre no ohu Kɔmhyɛni Islam ɛwɔ dayem na Kɔmhyɛni Islam ɔte pɔnkɔ bi a ɛnyɛ Arabfoɔ pɔnkɔ so ɛso na kanea ayɛ no homa na okuta baabi a no nso ɛyɛ kanea na ɔpɛ ne ntɛm na mbisa sɛ Kɔmhyɛni Islam mafew pa mpɛsɛ me no twetwe nkɔmmɔ na hene fa ɛna wɔkɔ yi na Kɔmhyɛni Islam se ne sɛ Ibn Abbas Uthman ɔbɔ afɔre bi na Nyankopɔn ani agye ho wagye atum na wama no aware no ɛwɔ Nyankopɔn ahyehyɛ aware ama no ɛwɔ Asrahimem na no ne ekobie Hazrat Uthman nso Hazrat Umar pan so no ɛno nso de ɔyɛɛ ɛho asɛm na mebɛkan amra Hazrat Umar wɔbɛ khalifa no ɔsrɛ sahaba fo na dwene wɔ sika a ɔmfantutua ɔmoka na Hazrat Uthman ka sɛ ɛfa ɔno no nakatua ho no ɔhwehwɛ ɔnom adwene na Hazrat Uthman ka sɛ deɛ wobɛdi ne deɛ wopɛ bia nya deɛ sɛ wotwa bɔto so na emra muslimfo nya nkudimde baabi na ɔmo diskaba no Hazrat Umar ebisa muslimfo no sɛ ɔmadwene ɔmo ne sɛ na Hazrat Uthman ka sɛ mahu sɛ nipa sese sika na dɔso pa sese no ebetimi ayɛ asombo ama nipa ni nyinaa nanso so sɛ yankan nipa ni nyinaa ma yɛ nhunu sɛ nipa ni yɛ dodoɔ sɛ na hwan na afa anya bi hwan na enya bi a ebe de ti Hazrat Umar oje sa Hazrat Uthman adwen atum enti o ma yɛtro obi di eto register mu ɛna no ɔmo hwɛ so ɛde ɛma obi a sika no de na edi wɔ no Hazrat Uthman nso ne khilafat wasɛm no na Kɔmhyɛni Islam ahyɛ ho nkɔm medikan ka ho asɛm kakra na taade a Kɔmhyɛni Islam sɛ yɛde bɛhyɛ no Hazrat Abubakar nso aka sɛ dakro Kɔmhyɛni Islam ka sɛ mu bi asodaya na owura bi ka sɛ ai mahu sɛ asɛ bibi free esoro eba na yaba be karimu ya karimu na Kɔmhyɛni Islam mu odu chan Hazrat Abubakar na Hazrat Abubakar ni Hazrat Umar so yehwe no nso Hazrat Abubakar ni mu odu chan Hazrat Umar na ye kari Hazrat Umar ni Hazrat Uthman na eno so na Hazrat Uthman ni mu odu chan Hazrat Uthman efe no ye omo efa sa adeno efiri akiri na Kɔmhyɛni Islam na ni anye sa dayana ho Hazrat Jabir nso ese Kɔmhyɛni Islam kan sɛ ohunu wɔ dayim sɛ Hazrat Abubakar yɛde kan Hazrat Umar Kɔmhyɛni Islam ho na Hazrat Uthman so yɛde kan Hazrat Umar ho na Hazrat Jabir ese emra free Kɔmhyɛni Islam if ho bae na yɛ ka sɛ ohuntiuni no na yɛ Kɔmhyɛni Islam na nkrɔfo a ɔmo yɛkyekyere ɔmo yi no ɔmo yɛ nkrɔfo a Nyankopɔn ahyɛ da yi ɔnom ama Kɔmhyɛni Islam Hazrat Samra bin Jundub ɔse
owura bi kan sɛ o Nyankopɔn kɔmhyɛni asɛ mehu sɛ yɛde kɔpo bi aba na Hazrat Abubakar di kan bɛnom mu na Hazrat Uthman nso bɛnom mu na Hazrat Uthman nso baeɛ ɔno nso nom mu na Hazrat Ali ɛbaeɛ no ɔno deɛ wɔntumi anom mu kɛse wɔyɛnom nyinaa nso so no na ɛkasa fa wɔn khilafat no ɛho na Hazrat Ali ɔno nso ɛhaw ne adeɛ a ɔfa mu no ɛno ho asɛm Hazrat Uthman yi no khalifa no Majlis Shura ɛno ɔmo tintim yɛ sɛ dɛbɛ ɔmo bɛyi khalifa no Hazrat Nisfar bin Makhrama wakase Hazrat Umar bin Khattab ɔmo to hyɛ ne so wieɛ no mmerɛ na ne ho ɛyɛ no na ɔmo srɛ ne sɛ Hazrat Umar onye obi khalifa nanso na ɔmpene so adakoro ɔsɔre gyinae na ɔka nsɛm mmaako mmienu bi na ɔka sɛ mewu a mo asɛm no mfa nya saa nnipa nsia wɔyinom saa nkurɔfoɔ no a wɔmo firi Kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam anaasɛ Kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam firi ɔnom nkyɛn wɔ aberɛ a na n'ani agye ɔmo ho no Ali bin Abi Talib ɛne Zubair bin Awam Abdurrahman bin Auf Uthman bin Affan Talha bin Ubaidullah ɛna Saad bin Malik na ɔka sɛ monhwɛ yie meka kyerɛ mo sɛ monsoro Nyankopɔn na monyɛ pɛrepɛreyɔ Abu Jafar ɛsɛ Hazrat Umar ɔka kyerɛ wɔn a mo Majlis Shura nim no sɛ monwene nsɛm ne ho nanso sɛ monya mo vote no ɛpae a monsan nso nya bio na sɛ munya no vote no yɛkɔyɛ 2 aba no a moto no yɛkɔyɛ 2 mmienu ne ɛnan a ɛneɛ deɛ obɛnya kɛseɛ no momfa Hazrat Umar ɛka sɛ ɛpae a ɛneɛ baabi a Abdurrahman bin Auf ɛwɔ no ɛhɔ na montie ɔnom asɛm na monyɛ itaat ma ɔnom monyɛ sutie ma ɔnom Abdurrahman bin Said nso sɛ ɛmmerɛ Hazrat Umar praeɛ no ɔka sɛ Suhaib fa nipa ɛyɛ asɔre nansa ɔyɛ Suhaib Imam Salah na ɔka sɛ ɛfa khilafat nso no monwene ho na saa asɛm wei no mede agya nipa nsia na deɛ ɔbɛsɔre atia wɔnom no montwa ne kɔn Hazrat Anas bin Malik ɔsɛ ansa na Hazrat Umar ɔbɛfiri mu no ɔtoto nkra ma Hazrat Abu Talha na ɔka sɛ Abu Talha yi nkurɔfoɔ ne mu nipa aduonum na monkɔ shurafoɔ ne hɔ na hwɛ yie na moamfiri wɔnom ho kɔpem sɛ wɔnom bɛyi obi khalifa Ishaq bin Abdullah ɛnso si Abdullah ne nkurɔfoɔ mmerɛ a wɔn siesie Hazrat Uthman ne nna no wɔn gyae kakra ɛkɔ gyina ashabu shurafoɔ no nkyɛn na wɔn gyae shurafoɔ no nso gyae wɔn mu asɛm no de ma Abdurrahman bin Auf saa mmerɛ no na Abu Talha o Abdurrahman bin Auf ne fie kɔpem sɛ Abdurrahman bin Auf ɔyɛ bayat ɛde ma Hazrat Uthman Hazrat Salma bin Abu Salama ɔno nso sɛ ɔpapa kaa sɛ onipa a ɔde kan yɛ bayat ma Hazrat Uthman na yɛ Hazrat Abdurrahman bin Auf ɛna afei Hazrat Ali Hazrat Umar ne akoa bi a na ɔde fa de ama na Umar bin Amira ɔno nso sɛ ne nana ka kyerɛ sɛ wɔn ho sɛ Hazrat Ali ɔno nipa ɔdi kan a wɔyɛ bayat de ma Hazrat Uthman ɛna afei nipa di akyire yɛ bayat Bukhari mu no ɛfa
Hazrat Umar ni yare o yare ye ni free mu ni shura ho asmo kan no ose nkrofo ka se o khalifa yobi khalifa ansan wo no ka se me de mi hu se khilafat no e wo nipa kakra bi emu wonu ma komsheni sallallahu alaihi wasallam free mu no na nani ji wonu ho Hazrat Ali, Hazrat Uthman, Hazrat Ubair, Hazrat Talha, Hazrat Sa'ad, and Hazrat Abdul Rahman bin Auf, and Obo on di. No, I say Abdullah bin Umar. Anum bejana hanoma nanya de onu be yini pano, nenso obeyemo. We medican aka ho asem ntina maka ho asem to fa buma wa ha. Enti Hazrat Umar ofri mu no emra mu esi eniwie no nya no korabe no. Usa nkrofo ya Hazrat Uthman bubo mudin no omo ehia Hazrat Abdurrahman bin Auf ka se me ma se no me di jani pa miensa Hazrat Zubair nso ka se me ma se no me di ama Hazrat Ali Hazrat Talha ka se me di ama Hazrat Uthman na Hazrat Sa'ad ka se me di ama Hazrat Abdurrahman bin Auf Hazrat Abdurrahman bin Auf nso di ama Hazrat Ali o ka Hazrat Ali ni Hazrat Uthman se mu mienu no de mu no de obe twene ho afiri saa asem yi mu ho no ono ne de ade no be hye no na Nyankopon ebe gina na chi chese de obe ka so yi no afiri mu no ono ne be en khalifa saa asem yi ama efe omumia o ma no Hazrat Abdurrahman ka say saa asem yi ade we mu de hye me kon abra Nyankopon me hwesofo ene sese na mo pesa mo ye no de amfa entum so na a shas no mo ka senka onu mienu no yenyi omu ba konya punu entena punu ti na Hazrat Abdurrahman ka say efe de me no metwe me ho na mo no ma metena punu ni ti na ka say efe no de ono obebua bia no de perpere yo ni bebua nti Nyankopon ye nhwesofo amuenu ka se yo na Abdurrahman ofa ba ko nsa e de konchen na o ka se na on de commission Islam ebo obusuya na oni won so oni mujina bro Islam Nyankopon ene nhwesofo se me yo amira khalifa obeye sutie na obeje Hazrat Uthman nsema obe sutie amano se me Hazrat Uthman khalifa obe sutie amano ese Hazrat Ali no di kind ne koe efe okoso Hazrat Uthman ensa ko nchen no kan sa asem kuro ya kire no na mra o je ano ho ba firi onu mienu ho no o ka kire Hazrat Uthman se Hazrat Uthman pejaunsa na enye bayat emao na Hazrat Ali nso eye bayat efe fi ofo nso eba be bayat Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu efa Hazrat Umar ni iwu ye na Hazrat Uthman ye en khalifa no se no akasa fa ho se Hazrat Umar mra obe free mu no oye samansia de mani pensia se omo na be khalifa free omo Hazrat Uthman Hazrat Ali Hazrat Abdurrahman bin Auf Hazrat Sa'ad bin Abi Waqqas Hazrat Zubair na Hazrat Talha ana fi o kan sa Hazrat Abdullah bin Umar وبكان ونمه نانسون ديون تبين خليفة نا سمان سياسة أمود نانسا أنا بيسا بي خليفة نونا سان مقداد بن أسود أنونا بيشة ونمسو بيشة ونم نا وكاترين سي ono mo bo no na ono ankasa entwe ne sekan na mo no mbai na de ono nipa no dodo no ebe adwen be sai wona so no munya sitie ma no na samo paya Abdullah bin Umar de obe pe so nya khalifa no na munya khalifa
so ni na akyi no so ɔmo ampa Abdurrahman bin Auf ɔno deɛ ɔbɛpɛ sɛ ɔbɛyɛ khalifa na ɔno na ɛbɛyɛ khalifa saa mmerɛ no ɔmo enum Talha na ɔnka oni Madina hɔ nti ɔmo num na ɔmo aka no ɔmo ahyiae ɔmo twetwe ho ama akyire no Hazrat Abdurrahman bin Auf ɔka sɛ deɛ di kan no me matwe me din afirim Hazrat Uthman nso kaa sɛ me nso matwe me din afirim na mmienu aka ho nso yi ɔmo afirim Hazrat Ali ɛyɛ din Hazrat Abdurrahman bin Auf akyire ɔmo ba no ho ba ma ne sɛ nya deɛ a wɔbɛyɛ ɔde hwɛ bɛyi bua gye sɛ pɛrepɛre yɔ nti ɔmo nyinaa deɛ ɔmo ayi no ɛto ne so Hazrat Abdurrahman bin Auf nante Medina bɔ aprɔ kɔbisa obiara sɛ ɛdeɛ nipa ho ayi na ɔno ɔmpɛ sɛ ɔyɛ khalifa na ɔmo nyinaa kaa sɛ Hazrat Uthman na nti na ɔbaeɛ no ɔba bɛyi bua ma Hazrat Uthman ɛyɛ no khalifa Allama ibn Sa'd ɔsɛ watwerɛ sɛ Hazrat Uthman bin Affan da na yɛ dwoada ɛna ɔmo yɛ bayat ma no Zal bin Sabra ɔno nso waka sɛ mmerɛ Hazrat Uthman bɛyɛ khalifa no Hazrat Abdullah bin Mas'ud ɛka sɛ nkurɔfoɔ a ɔmo kaa akyire no yɛyi nipa a ɔdi mu paa ɛna ayɛ khalifa na nya deɛ yɛtɔ ba ha ho mmerɛ Hazrat Uthman bɛyɛ khalifa no deɛ kasa ɔdi kankaeɛ no ho asɛm aba bɔkɔsɔ mu ini Ismail bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abu Makhzumi ɔsɛ papa ɛka sɛ mmerɛ ɔmo yɛ bayat ɛma Hazrat Uthman no Hazrat Uthman ba nipa mu na ɔkasa kyerɛ wɔn na ɔtontom Nyankopɔn no wie no kaa sɛ adasama deɛ ɔbɛdi kan yɛ sɛ ɔyɛ ade foforɔ a yɛ ana ɛden ɛna akyi no ɛden ɛna bi bɛba ɛno nso ɛden nanso ɛna deɛ ɛyɛ tɔfa bi na mede kasa kyerɛ mu na Nyame adom a me ne mbɛkasa akyiri yɛdeɛ yɛnyɛ kasafoɔ nanso Nyankopɔn no abɛkyerɛ yɛ kasa Nyankopɔn bɛkyerɛ sɛ deɛ ɛbɛsi akasa nipa anim Badr bin Osman ɔno nso sɛ ne wɔfa ɛkae sɛ ɛmmerɛ Ashurafoɔ no ɛbɛyɛ ɛbayɛ atɛm a Hazrat Uthman no ɔpie baa wɔ mmerɛ no ɔgyina berɛ mu sɛ na ɔno na ne werɛ aho paa wɔ no mu afei ɔbɛgyina baabi a Kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam gyina ne nipa kasa no ɔtuntum Nyankopɔn na ɔsrɛ Nyankopɔn nhyira de gu Kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam so na ɔkaa sɛ tie biara no mowɔ ewiase bi a mo nyinaa bɛgya hɔ akɔ enti ansa na mobɛwuo no papa bi a mobɛtumi ayɛ biara no monyɛ ampa mobɛn ewuo na monhwɛ sɛ atiafoɔ no koraa bɛpɛ sɛ ɔmbɛto ahyɛ mo so monhwɛ yie na wiase no nnaada asɛm ayɛ ne ma monhwɛ yie na wiase no annaada mo na sɛtie biara no ɔno a ɔyɛ bonsam no ɔbɛpɛ sɛ ɔbɛdaadaa mo mommɔ mo ho mmɔden paa yie na monhwɛ yie na moantɔ ba ha ɛfiri sɛ Nyankopɔn no ɔntɔ ba ha mo ho saa ɔno a ɔyɛ wiaseni ne ne nua a ɔpae asase no mu ne ɔne ne nkurɔfoɔ ɛtena mu no ana yɛnyi no nto ntwene enti mo nso monyi ewiase no nto ntwene baabi a Nyankopɔn ato atwene no na monhwehwɛ dankwa ama asetena di akyire no ɛfiri sɛ Nyankopɔn asetena di akyire no ɔde ne fa ho ato so adeɛ a ɛyɛ edi mu paa na ɔka sɛ wadrib lahum مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروح الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. رياسنا ينفته wiase ne mfato ho no ɛte sɛ saa nsuo no a yɛsane afiri soro na ɛnam ɛso na ɛne nnɔbaeɛ ɛbɛfraeɛ na afei mu yɛ ha ma afei mframa san faa no kɔɔ Nyankopɔn ɔtumi sika ne nkɔla ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ fɛ wɔ wiase na deɛ aka no ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ ma ho ɛwɔ soro ahemem. Na ɛno akyi no nkurɔfoɔ de mmirika kɔ Hazrat Othman nkyɛn. Hazrat Othman ne khilafat pɛn so no nkonimdi a ɔmo nyaeɛ no meka ho asɛm. Nyankopɔn de saa Africa, Jazair ne Morocco, Andalus ɛyɛ Spain, Qabras, Cyprus, Tabristan, hijracin fiye ta su aduasa, Armenia, Khurasan, Rus, Russia, Talqan, Dusajan, Takharistan, afei asan so aba sɛ Hazrat Othman nso ne pɛn nso ɛna Islam ɛkɔ India hijra akyi mfie aduasa baako. Hazrat Othman Hazrat Abdullah bin Abisar ɛna ɔmaa no asraafo bɛyɛ sɛ mpemdu Africa no ɛyɛ ɔka no ɛkyerɛ Morocco ne Algeria. Na Nyankopɔn de nkonimdie ɛdom Muslimfoɔ no. And Andalus ɛwɔ Spain, Hazrat Abdullah bin Nafi bin Hussein Fari ɛna Abdullah bin Fari bin Abd Qais Fari ɛna Hazrat Othman ɛsoma a ɔnom firi Africa sɛ ɔmo nkɔ Spain nti ɔmo kɔ Spain hɔ na Nyankopɔn de nkonim dom Muslimfoɔ. Qabras nso hijra akyi mfie aduasa nwɔtwe Abul Mashir yɔndo se ebinom se na yɛ aduasa mmiɛnsa, ebinom nso se na yɛ hijra akyi aduasa nwɔtwe. Al-Bidaya wal Nihaya ɛne Tabari ɔmo nyinaa se na yɛ aduasa nwɔtwe. Abu Ghaffari, Abu Ubada bin Thamit ne Haram bin Milhan, Hazrat Miqdad, Hazrat Abu Darda, Hazrat Shaddad bin Aus na ɔmo nyinaa ka ho. Qabras ɛyɛ bea bi a ɛwɔ Syria na ɔnom ɛwɔ turo bebree. Hazrat Othman ɛna ma ɔnom kɔɔ hɔnom na ɔmo kɔdi nkonim ɛwɔ Amir Muawiya nsa ase. Milhan nso na ɛka ho. Ɛmara a ɔmo firi saa ko yɛ ba no ɔmo ɛbrɛ no aboa na ɔte hwee ɛma ne kɔn mu bui ɛna ma ɔyɛ mujadansi di ni Milhan nipa no ɔmo yɛ adom akyire yi ɛbɛtoa so. Ɛna nso mesrɛ mo sɛ mo mfom adwene ɛnkɔ mpaebɔ so ɛmo mpaeɛ ma Ahmadiyyafoɔ Pakistan. Nyankopɔn mmoa ɔnom na ɔmo ntumi nti ɔnom ho na ɔmo ntumi Nyankopɔn nso nya ntwaka kɛse na ntɛmpara no saa nna ɛɛden na esumi no Nyankopɔn nyɛ no kanea ɛda ɛman na Ahmadiyyafoɔ no nso so no Nyankopɔn mmoa ɔmo ɛnya fa ahodie ma ɔmo ntumi ɛmfa mpɔn ɔno aso die. Amen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر